आज जादूगर जिते बुलबुल देवी घरे पहुँचती बुलबुल देवी देखी कबाड़ देते किंतु जादूगर तो छाड़ा लोक नुह से झरका पेट दे जाई बुलबुल देवी को धरी पकई। हाँ दर्शक बंधु, आज शून्यनाग महादेव को कड़ा साधना द्वारा प्रशंसित कर सारापर महादेव दिव्य सूताटी अर्पण कर अर्पण कर सारापर सूताटी पाया पर से सबकि धरी पार्टी। महादेव को प्रणाम करी कहते बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपण लगी आज मो उपर होता जादू खंडित होती। एपटे शून्यनाग कहते मुझे किसी करी जमीक मो घर लोक मैंने डरवे किंतु सुगंधा कबल प्रथम जाई मो गुड़िया को रक्षा करी। या भितर पिला माने स्कूल रू चली आसी कहते मामा बहुत भोक है आमको खाया दियो। बबलू कहते मो पेटरे मूषा दौड़ुंट मत खाया दियो बहुत जल्दी। तापर सुगंधा कहते हौ पिला माने चलो। आई समय गुड़िया से गोटे गुड़िया कहते भोकर मो पेट बहुत काटुची जहाँ मिले ता खाईदेवी। यह कही सेठू गुड़िया जाए कहते आंटी मत भी प्लीज किसी खाया दिंते ना मो सका कि खाई मो पेट काटुची। सुगंधा कहते तू ताल खाइबू ना हौ ने ने धरुनु ध ध ने खा कुकुर जमी धरती से भाया कहीकि आलमारी उपर खाद्य जिनस तक नहीं रखिदे कहते डेईकी आणे ना उड़ीकी आणे यह कहते सुगंधा। शुणी गुड़िया सेठू दौड़ी दौड़िका जाइकी पाखे पड़ा चेयर को उठेकी आनी से आलमारी तले फ्रिज तले रखिकी उठिकी चेष्टा करता बेले सुगंधा रागे कहते तोर साहस केमती है ये चेयर को नेला यही समय शून्य ना गुड़िया को ठेली दे सुगंधा से धरिकी आनी सुगंधा यह देखी पूरा आचंबित होती शून्य शून्य केमती उड़ुची। तापर गुड़िया कहते धन्य जय प्रभु गणेश प्रभु। तापर गुड़िया कहते देख तुम कही ना उड़ीकी नापी देख मु खाइबा ए उड़ीकी नौची आउे आलमारी उपरको जाकि सब तो खाद्य को नहीं आसिकी खाई दौरान। यह शुणी सुगंधा गुड़िया उड़ूला केमती एठी आउ भूत ना तो तापर हनुमान चालीसा बोलुंट। यह देखी सुनैना बहुत मजा कर सुगंधा से जावा समय से सुनैना गोड़टा लगे दौरान। सुगंधा पूरा कचाड़ी से तले पड़ी कहते किए किए मत पेलिला। तापर पढ़ी सारापर सुगंधा जाकि गोटे बेलेना काटी धरुंट कहते किए अच्छे ये मत जमा डर लगुनि है भूत को मुझे डरेनि जमा तुम जी भी था मत कत भी डर लगुनि हूँ हनुमान भक्त। यह कि सुगंधा पलि सुनैना कह तू मो झील को बहुत हैरान कर सुगंधा एबे हैरान अर्थ कौन तते मु भल ही जनइबी हैरान केमिति करम तते देखिएबी। सेठी घर लोक समस्ते बसिक खाऊता बेले गुड़िया से साइड बसिकी ड्राइंग करए होमवर्क करए आठू विवेक कहते मामा गुड़िया आग आस तुम खाईद तापर होमवर्क कर। गुड़िया कहते नाई बापा मु आगु खाई मत भोक लगे तो मुझे खाई खाइबा तो देखु ना एत वर्ष पर भल भल खाया मिली ना दबेकी गिली देती तू यदि गिली सारूँ जा तू तो कम करे एठी मुंड खेला कहते तुम बिहेवियर टी लगाम लगाओ छोट छुआटा सी एभली व्यवहार करनी। बुलबुल देव नाई विवेक मुझे करूनी। एठू विवेक राग जाए कहते बास मम्मी किसी भी एक्सक्यूज दवा दरकार नहीं मु भल भाव जानी तमें कौन आ तुम उद्देश्य कौन कहीं बुलबुल कहीं बबलू को तो एमती तुम व्यवहार देखो न। बुलबुल देवी कहते कहीं राजा छुआ कहीं ये भिकारुणी। विवेक कहते रागिकी इनफ मम्मी आउ मु शुणी पदे। तापर छंदिता कहते क्या कहूँ विवेक तू जो लोकर प्रकृति से तू कौन आ बुझे पारू। से सुगंधा चली आसुँच कहते मत गुड़िया कहीं उड़ला लगे ना ना यहाँ मोर भ्रम होता मनर ना मेडिसिन साइड इफेक्ट हो एनी बेड़े बुलबुल आसिकी सुगंधा खाइबा बाढ़ नहीं दूर में खाऊँ। आई समय बुलबुल देवी कहते सुगंधा तू एत दूर में ठिया कहीं खाऊ तू पाखक आसे आम भाई आज डाइनिंग टेबुल बसुचु आम से बसिक तू खा ठिया ही खानी। से सुगंधा कहते मने मने लोक मान दया और सहानुभूति आने कि मुझे नाटक करा पड़ो। सुगंधा कहते मने मन लोक जे मु घर को बबलू आसी ता खुशी मो खुशी मु खाइबाटा प्रिफर करी। बुलबुल देवी कहते कहीं एमती कहूँ सुगंधा ये बस खा। विवेक जा डाके विवेक कहते मु कार ठिका नहीं निजे क्या डाकिक आनिक खुआईबी जार इच्छा हम ये खाइब आसिकी। से बुलबुल देवी सुगंधा को डाकिक आणुन।
ଜାଣିଥିଲି ଏ ସୁଗନ୍ଧା କେବେ ହେଲେ ବି ସୁଧୁରିବନି। ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବେକକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ବିବେକ ପାଖରେ ବସିକି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା, ମୁଁ ଏମିତି କଦାପି ହେଲେ କରିଦେବିନି। ଏଠୁ ଶୁଣେ ନା ଯାଇକି ପେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଚେୟାରଟାକୁ। ଯେତେ ପେଲିଛନ୍ତି ସେଠୁ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ସୁଗନ୍ଧା। ବୁଲବୁଲ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା, କେମିତି ତୁ ପଡ଼ିଗଲୁ ଏଇଠାରେ? ତାପରେ ସୁଗନ୍ଧା କହୁଛନ୍ତି ମମି ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ମୋତେ ଜାଣି ଶୁଣିକା ପେଲିଦେଲା ଆଉ ଏଇଠି ପକେଇଦେଲା। ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଆରେ ଏମିତି କିଏ କଲା? ଏଠି ତ କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଘର ଲୋକମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ କେମିତି ତତେ ତଳେ ପକେଇକି ପେଲି ଦେଇକି ପକେଇଦେଲେ? ନା ନା, ତୁ ଏଇଟା ତୋ ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଥିବ, ଚେୟାରଟା ସାଇଡ୍ ହେଇକି ତୁ ପଡ଼ିଯାଇ। ଏଠୁ ବିବେକ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ସୁଗନ୍ଧା ବସିଲାଠୁ। ସେଠୁ ବୁଲବୁଲ ଦେଇକି ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଲା ବିବେକ, ତୁ କାହିଁ ଉଠି ପଡ଼ୁଛୁ, ବସିକି ଖାଉନୁ? ସେଠୁ ବିବେକ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଭୋକ ନାହିଁ ମମି ଜମା, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେପଟକୁ। ସେଠୁ ସୁନୈନା କହୁଛନ୍ତି ଏ ସୁଗନ୍ଧା ପାଇଁ କି ମୋ ବିବେକ ବାବୁ ଆଜି ଉପାସ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରିୟା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଜମା ସେଠି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନି ତମେ ଏପଟେ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ବସିକି ଖାଅ। ଏଠୁ ଛନ୍ଦିତା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବିବେକ, ତତେ ଯଦି ସେଠି ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି, ସେଠି ଖାଇପାରୁନୁ, ତୁ ଏପଟେ ବସିକି ଆରାମସେ ଖା। ତାପରେ ବିବେକ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଖାଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଯାଦୁକର ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପୁଣି ମନ କହୁଛି ନାଇଁ ମାରେନି କଲିଂ ବେଲ୍। ତାପରେ ଯାଦୁକର କହୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ କଦାପି ହେଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଦେଇକି କଲିଂ ବେଲ୍ ମାରିକି ଯିବିନି, କାରଣ ସିଏ ଲୁଚି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଚିକି ଠିଆ ହେବି ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ସେ ଏଠାର ଲୋକ ନା ବାହାରୁ ଆସିକି କେଉଁଠୁ ଅଛି, ତ ସଜାଗ ଭାବରେ ରହିକି ତାକୁ ଧରିବି। ବୁଲବୁଲ ଦେବୀ ସଂଯୋଗବଶତଃ ସେହି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଥାଳି ଧରିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଯାଦୁକର ଆସି ଝରକା ପଟେ ଉଣ୍ଡୁଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଉଣ୍ଡି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ। ଯାଦୁକର ନିଜ ଆଖିରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍କାନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତ ଏଠି ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବାହାରୁ କୁଣିଆ ଆସିଥିବ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଦିନ ଯାଇଥିବ, ଆଉ ଯାଇସାରିକି ସେ ଜିନିଷଟା ମୋର ଚୋରି କରିକି କୁଆଡ଼େ ଲୁଚି ଯାଇଛି। ମୋତେ କିଛି ଅଲଗା ଉପାୟ କରିକି, ଅଲଗା ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ତାକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମୋତେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବାର ଅଛି ଜଲ୍ଦି, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ ମୋ ପ୍ରତି। ଆଉ ଏପଟେ ସୁନୟନା ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆଉ କାଗଜରେ କିଛି ଲେଖିକି ଆଉ ବିବେକ ବାବୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଥର ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେତେ ଥର ଲିଭି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏହା ବାରମ୍ବାର 3-4 ଥର କଲା ପରେ ସେ ନିରାଶ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁନୟନା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମହାଦେବ ମୋତେ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଲେଖିକି ଦର୍ଶାଇ ପାରିବିନି। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରକୃତି ବିରୋଧୀ ହେଇପାରେ। ଏହା କହିବା ସମୟରେ ପେନ୍ଟି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପେନ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ବିବେକ ବାବୁ ସେଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆରେ କାଗଜ କଲମ ଏମିତି କେମିତି ହେଇକି ରହିଲା, ଏଠି କିଏ ପକାଇଲା? ତାପରେ ପାଖକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଝରକା ଖୋଲା ଅଛି ତ, ସେଇଥିଲାଗି ଭାବରେ ବୋଧେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ତାପରେ ସୁନୈନା କଥା ମନେ ପକାଇକି ସେଠୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସୁନୈନାଙ୍କୁ। ତ କିଛି ସମୟ ରିଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ଟା ଘର ଭିତରେ ବାଜୁଛି। ତ ସେ ଅଲଗା ସାଇଡ଼୍କି ଅନେଇକି ତ ସେ କହିଲେ ଆରେ ଘର ଭିତରେ କେମିତି ଆସିଲା? ମମି ତ କହୁଥିଲେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ବବଲୁ ଯାଇକି ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଜୁଥିବା ସମୟରେ ସୁନୟନାର ଯେଉଁ ବେଗ୍ ଅଛି ସେ ବେଗ୍ରୁ ମୋବାଇଲ କାଢ଼ିକି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି। ଏହା ଦେଖି ବିବେକ ବାବୁ ଫଲୋ କରିକି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ବୁଲବୁଲ ଦେବୀ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସିକି ମୋବାଇଲଟା ବବଲୁ ହାତରୁ ନେଇକି ପଛପଟେ ଲୁଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିବେକ କହୁଛନ୍ତି ମମି ତମ ମୋବାଇଲ ବାଜିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ସେଠୁ ବୁଲବୁଲ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ତ କିଛି ଶୁଭିନି। ତାପରେ ବିବେକ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୋବାଇଲ ତ ମୋତେ ଯେମିତି ସୁନୈନାଙ୍କ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ଅଛି, ମହାଦେବଙ୍କ ରିଙ୍ଗଟୋନ୍ ସେଇଭଳିଆ ମୋତେ ଶୁଭିଲା, ଆପଣ କେମିତି ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ବୁଲବୁଲ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଆମେ ବବଲୁର ମୋର ମିଶିକି ପୁରା ଶୁଣୁଥିଲୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଭଜନ, ସେଇଥିଲାଗି ଲାଗିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲଟା ନେଇକି ଲୁଚଉଛନ୍ତି ସୁନୈନା ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ ସୁନୈନା? ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ? କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ବିବେକ ବୁଲବୁଲ ଦେବୀଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଅଛି ତାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ? ସୁନୈନା କ'ଣ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସଫଳ ହେବେ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟର ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁଠୁ, ଯାଦୁକର ଯେଉଁ ଅଲଗା ଉପାୟ କରିକି ବୁଲବୁଲ ଦେବୀ କି ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ହେବେ? ଆମେ ତ ଆଶା କରିବା ଚୋରଣୀ ବୁଲବୁଲ ଦେବୀ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଧରା ପଡ଼ିଯାଉ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ এই ভিডিওটি ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।